أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Biye juma ye biye lahoroma donye ala batuli ni ala nyinini John Sedi ka do jinani wurudane ne buna aramade Allah ma anda foi kama uko John Sedi ala ko anga shun anga sali John Sedi ka do anga jagabo ni kara nafolotigi anga ta maga ngani bele jelenya ale ala doni ala e kelenye akachi ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi vora nindo John Sedi ika do karamogo baw min ye fili ani taka segi kuma John Sedi ka do abele jele bi nyongo karamogo ya fonyo Usman Badane Sherif Aidara bani ako kakade sali ko teslamia yi nga famira chugo mina John Sedi ka do jugu ya dona iya me bi sali fo ka soro limaniya bila ikrasla ikake manyumande iya me bi sali ikake islamé de bi sali kafiriti sali je sais nous sali ko naka bo kafiruka ni kuma ko ni te kuma gelenye c'est terre à terre ya Allah ya bani ya Allah emi nyene da ala emi nye jimali da ala emi nye jinaw da ala emi melekaw da e ala amba nyine e de fe sabula e ala ba be kalama abe kara e ala nyana ne ala sona fe mi ma ko bi ke ne tigi ala amba nyine e de fe kun faya kun tigi ala sangolo tigi duma kulo tigi ala bani ji mi nye kulu baw ye ji baw tigi Allahu akbar Allah ka bodre Allah femi ndane be ka jamana en jegere agundo adugule min bi kenaka Allah min ngeleme ka mali segere nyuma ni juguma ala ya don ya Allah an nyanda makashila ala ke wele e min ngi nyine ga kira Muhammadu da ka ke fasa bandia ye ka Qur'ane dama e ala an ba nyine fa bekere ala nyana do an ga jamana ni majugu ni nyanje do an ga jamana ni jamandi ni nyanje Allah mercenaire 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 ite mercenaire wo Jean Sisedou mercenaire yere juguma bi jamana kono kasoro ivoirion de Johnny ma minu baraka jamana korotien ma minu baraka kuma jugu lakale ma minu baraka ngania juguya ta ka jamana segere olu manjugu mercenaire wo alors mercenaire ta koni ni dunanye ni nana kilega fa ala ya malo John Sedi ka do ni ala be ma malo bi ko de ka kilega fa lebu bi dakana bi lebu ni saraka ibla ibina kilega blé de fait aéroport fait note mercenaire ya kona anya ye chugumi obina kilengele flafla kwa jife obina fienfe nga ma bina ni ko ka tugunywana John Sedi ala de ba guludo ka marfa dablu jambai Q7 marfa 12 min dabulu ka jada fa bi yele mebulu safe ma kelenti sakoro John Sedi ko ke ka karto kesufa gonna tabe fenwo fe na ye joni soro na gelera ika de alama Mali Côte d'Ivoire Mali Côte d'Ivoire Mali fakele bakele kabini diye kunungo kana bla bila John Sedi ka do mamo ke ala de oke aperjumande ako ambe ala deli ala ka ko je nga ka ke hakili nyuma kono John Sedi ko nga ke hakili nyuma ngono ko nga laje jinyama jolena John Sedi ka do ko woni nguruni o kafsa mani sigi nyanja kuma nguruni ye o yechen nga na jonu la sadi bela belebele ba mala 26 mars ita u be fini du kuna ka marfa dajo la amu exécuter amanyina ala fe ala kanu suma amanyina ala fe ala kanu ke mercenaire sabulon no kera mer ayi nga kuma message John Sedi haramaden kuma de do haramaden kuma mana na chugo akene hakili icho anyeka nyini na nye soro la John Sedi min be ke o to shara tuguma
Kurare ko y'an balimaw de ye. Sariya ka suma de Mali loi Côte d'Ivoire y'an balimaw de ye. Fakele bakele damanda de do. Allah ni nin ye wuranda ye sa. Faama Ɲanguma b'a sɔrɔ Poli Kagame y'u jɔ 26 mars la. Faama jugu damanda ka hakilina de ye nin ye. Faama jugu ka miiri de ye nin ye. Yalima i bɛna jamana lagosi faama jugu kama wa? Ayi. Faama in mana sɔrɔ jamana in bɛ yen wa? O y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire bɛ yen. A ɲɔgɔnna nana joli nana ka taa ka jamana in to yen. Côte d'Ivoire a caman. A caman. Alors Ivoiriyɛnw y'an badenw de ye han. O ye tiɲɛ. An sinjiw don han. O ye tiɲɛ. U bɛ balo anw na cogo min an yɛrɛ bɛ balo o la ten. O ye tiɲɛ. Maliyɛn maa 4 miliyɔn 5 bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire dugukolo kan min balolen don. O se ka k'an bolo jamana gansan ye. Nka ni maa juguw nana u sen don a la. Jɔn Soda Ala k'o maa jugu tereden bɔ u la. U taden tiɲɛ k'u halaki. Maliyɛn ni Côte d'Ivoire ka ɲɛna Ala m'o kɛra. Ami. Ala m'an bɛnna sababa ma. An b'o ɲini Ala fɛ. Ya Rabbi Ala ka hakiliman di. Ala ka hakiliman di. Dusu teliyaba in dabila. Ni ne kun t'o débat su. Non. Nimisa an taara n'u ye Ɲarela Maɲana. Nimisa bɛna diɲɛ ko la ka n'o kɛ. O ye tiɲɛ. Jɔn Sedu sabali de y'a to Nabila Musa ye Ala y'a ɲɛna Ala ka sabali de y'a to ni Nabila Musa y'a ye n'u kumana da ni da. Ala min y'o kɛ o ne ko munna an tɛ se ko Ala kelen ladege ka sabali n'an sabalila Ala b'an nafa. Sabali nafa ka ɲi nka a sɔrɔ man di de. A bɛ sɔrɔ. A ka gɛlɛn Ala m'an sabalila. Awuzu bilahi bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta. Ala ka sabali d'an ma. Sɛtanɛ min bɛ Mali ni ayiwa Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ an k'an tɛgɛ kɔrɔta Ala ka fiɲɛ bɔ da di an bɛɛ ma faamuyaliba ka na na. Awuzu bilahi mina shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina. Wari. Mun wari. Embargo wulila anw ɲɛ tɛ wari la ban dɛ. O tuma mun b'a ko la. Mun wari ko. Wari ko. E ka jamana masakɛ min bolo tulen don ni Bamawolo ye e bɛ wari ko ɲini k'o la hali bi. Seli tɛmɛna Asimu Goyita a ye sɛgɛ kari la. A ye nin sɛgɛ nin minɛ ka taa di n kɔrɔw ma ni tɔntɔnw ma kuma b'i ni k'o fɔ a y'o kɛ wa i t'i yɛrɛ ɲini e y'o sɔrɔ wa walas Asimi ma fɛn di dɛ a banna o tuma i yɛrɛ ɲini i ta in kɛ faso kama i t'a kɛ faso n bɛ faso fɛ a ko kama n'i y'a kɛ Asimu kama ko wari ko mɔrɔ foyi i tɛ foyi sɔrɔ jamanakuntigi ma mɔrɔ ne ma fɔ ale ma dɛ wa ne yɛrɛ mɔrɔ ma fɔ ten dɛ fɔta ni mun jago kelen ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim allahumma salli ala sayyidina muhammadin abduhu wa rasuluhu allahu la sharika la la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahu la nabiyyu la nabiyyu fatiha allahumma ilayhi ibn fatiha amin amin alhamdulillahi rabbil alamin Daba Tunkara n'an bɛnna maa ti sanna dugu min bɛɛ ka di dugu bɛɛ ye i y'o dugu dɔn wa o tɔ de ye Dugabugu sabula duba caman de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ dugu ye ka bɛɛ dugu sigi k'a to a da Dugabugu a kotigiya n'o y'a diinɛtigiya a bɛ cɛ min bolo bi o de ye Muhamɛdi Sɛki Silamakan Jara ye u k'a ma Ba Jara dalen bɛ Dugabugu a ti taa a ti maa ci k'a ka dugawu kɛ jamana ye a ye dugawu kunfɔlɔ minnu kɛ o minɛna juguw minɛna tilegan bilenbilen fɛ halisa ani kalandenw ka kɔlɔsi banban bala cogo bɛ di Jean Tisedou Ba Jara na dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'a ye tabarikala u kana a ko bila dɛ u k'u jija ni k'a sɛbɛkɔrɔ banban jamana bi yiriwa a ɲɛtaa bɛ sabati o cogo de la n tɛ Mbala cogo bɛ di Jean Tisedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula o don Jean Tisedou ngana keguma bɛ si jan sɔrɔ ni ngana laluma ye siga t'o la Jean Tisedou k'a dɔn Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ kuma cayara Jean Tisedou k'a dɔn kunnafoni cayara wulikajɔ cayara bɛɛ lajɛlen b'i sɛbɛkɔrɔsɔ Jean Tisedou k'a dɔn ko ɲɛnɛmaw bara ka ɲɛnabɔ kuma min anw lalumaw anw fana b'an sɛbɛkɔrɔsɔ dugu ma i na Côte d'Ivoire lalumaw mankan mɛn an na Mali kɛta Mali lalumaw fana n'olu mankan mɛn an na taa Côte d'Ivoire kɛta Jean Tisedou a sen do u ma faamaw bara ka ɲɛɲini kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ
sɛbɛnnikɛla ko tile damadɔ i k'a dɔn min ye Korowari ye sɔrɔdasi 49 min n'a kuma bi fɔ u minɛnen kɔni u ka chef d'état-major des armées n'o bɛ Korowari ka fanga ko fɔ Jɔni Sodi k'a dɔn ko nin bɛ wuli ka jɔ ani kuma bɛɛ lajɛlen na ɲɛfɔli i k'a dɔn k'o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min a ko olu ka sɔrɔdasi kulu a bɛ san caman bɔ Jɔni Sodi k'a dɔn olu bɛ taa ka segin la jamana in kɔnɔ min kɔni ye wuli ka jɔ ani jateminɛ cakɛda dɔw sigilen bɛ yan cakɛda ninnu ye Alimanw i k'a dɔn ani Autriche ani Belgique ani Suède Pakistan olu bɛ taa ka segin la o baaraw de la a n'o kɔlɔsili min ye awɔ colonel Ngezoa Mahi Armo a ye nin kuma in de fɔ Jɔni Sodi k'a dɔn a kɔni ko min ye wuli ka jɔ ye i k'a dɔn MINUSMA fana u ka bolofara dɔ bɛ yen u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o minɛnw a n'olu ka bolofɛnw olu kɔlɔsili min ye Moti ani Tumutu u tun b'o baara fana kɛ a bɛ waati jan bɔ o de kɔni kɛra sababu ye u ka sɔrɔdasi kulu caman bɛ yen olu ka taa ka segin kɛ Mali kɔnɔ a ko n'i y'a mɛn tubabukan na ko relève maakɔrɔ dɔw bɛ yen ninnu kun bɛna olu de nɔnɔ bila Jɔni Sodi k'a dɔn a sɛbɛnkuma minnu bɛ fɔ a ko a bɛ se ka kɛ nka ni wulikajɔ ta k'u lajɛ kabini san 2019 olu bɛ taa ka segin la nka ko in kɔni gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula Mali faamaw bɛ jɔyɔrɔ min na a barika bonyana a ko de kɛra sababu ye Korowari faamaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min n'u ye kunnafoni di kɛ Mali ɲɛmɔgɔw ma i k'a dɔn laseli minnu bɛ ani sababu minnu bɛ i k'a dɔn dalu minnu b'u bolo u ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛ k'a ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma kabini u kɔni y'o kɛ don min Mali faamaw kɔni u ma kuma gɛlɛn da k'olu sɛgɛrɛ nka k'o kɔni ma bu u nɔ na hali bi n'a ka bi a ko n'a ma ɲɛ o kɔ olu ka miiri a n'u ka hakilina ye min ye a n'u ka laɲini Jɔni Sodi k'a dɔn wulikajɔ de k'an ka boloda ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sabula u ka jɛ tɛ bila jɛ ye Jɔni Sodi k'a dɔn ninnu bɛ n'a fɔ jamana kelen o kuma hakili ɲuman u ka don ko la min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ bɛ ɲɛnabɔ a ko hali min ye ONU ye olu yɛrɛ ye tabale gosi k'a fɔ u ka ko in kɛ ni hakili ye i k'a dɔn wulikajɔ ka boloda fila ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn bɔda ɲuman min sɔrɔ cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la Daba Tunkara bɔɲɛ laban ye boli ye min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Seriba n'o ye Demba Konte nin y'a ka sɛbɛn ye Demba ye mun fɔ Demba Konte ko a bɛ na ta janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo de ka ɲi jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta a n'a nɔna sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu bɛ yen fɛn min ye lakana ye ani kɔlɔsi u kan k'o de banba sabula fɛn min ye malidenw minnu bɛ jamana kɔnɔ i da bɔra ka maga la kuma daminɛ na a bɛɛ tɛ jamana nin ye an teri minnu nalen bɛ k'u n'an bɛ baara kɛ u bɛɛ tɛ jamana nin ye maa jugu yɛrɛ de cayalen bɛ an ka jamana kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen de b'a fɛ cɛmancɛla fanga ye k'a bɔ k'a bin yan ko Colonel Assimi Goïta a ye ɲɛtaa ni taabolo kura min di an ka jamana ma o man di marabaajugu ye Jabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ transition fanga in daminɛ ka se bi la ko gɛlɛya caman de ye Colonel Assimi Goïta yɛrɛ sɔrɔ a kɛra Ala faranga de ye n'o tɛ fɛn min y'a senkɔrɔma cɛli ye o camanba de kɛra Jabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye tentative de coup d'état déstabilisation n'i y'o mɛn o tɛ tubabu ka ɲuman ye a ko jɔnni ɲinɛna k'a fɔ jamanakuntigi waati min na n'a ye alisilamɛw fara ɲɔgɔn kan seliba sɔgɔmada fɛ k'a fɔ a bɛ taa alisilamɛw fɛ u ka jɛ ka seli kelenya badenya ani sinjiya Mali ye silamɛ jamana ye o kɛnɛba min n'a taara i sigi o kɛnɛ kan jama la dɔ sina ka bɔ ni muru ye ten pala bafamuru aw dajalen lege f'a bɛ yeli ka se k'i fiyɛ ka da président k'a kɔfɛ ka muru ni vitesse président kanfilɛ ni dɛ ka na muru tɛmɛ o kɛrɛfɛ ten sewu k'a bolo turu Ala de farala a ka koyi Ala farala an kan koyi mianga Ala deli de b'a bolo a kɛra kunnaja da ye sɛbɛnnikɛla ko miyangaw fɛ yen fɛn dɔ bɛ yen ko majɛ jɛla de b'olu fɛ yen u y'o de d'a ma o de b'a bolo jɛla b'a bolo dɛ muru in da kun ka di koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o ye jamanakuntigi jɛ a yɛrɛ kɔni fɛn min ye a ka réflexe ye maa bɔli tɔn kɔfɛ a sina ka o kamalen tɔ bale k'o sugusuguma ka t'o bolo turu o tuma a ka garde corps nana k'o bale ni k'o fara ɲɔgɔn kan ka taa n'o ye sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi porokotora Ala k'an kisi k'an n'a cɛ janya ni muru in kun ye jamanakuntigi sɔrɔ an tun bɛ kuma min na bi an kun di k'a la a t'a sɔrɔ
ala y'an kunnaja abo ata sɛbɛnnikɛla ko naam o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye malidenw ye u y'o kuma caya o kamalen kɔni minɛna o kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa kɔni t'o dɔn nka an bɛ don min na ko bi jamanakuntigi kɔni bolokotora ala ye mali kunnaja o yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye CNT kɔnɔna na kunnafoni dɔ fana bɛ yen min kɔni n'o caruna k'a fɔ fɛn min ye sɔrɔdasi dɔ ye min kɔni bɛ baara kɛ CNT la ko ni maa dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ jamanakuntigi kɔni u bɛna ka n'a ka fanga dafiri sɛbɛnnikɛla ko karaw kɛra olu fana na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa dɔw kun minɛna ka kɔn ɲɛ k'a fɔ dɔw kɔni ye jɛjugu de labɛn saraka gɛlɛ a n'a baara juguw de kɛ min bɛ se k'a to fanga ka dafiri dɔw ko sogo taara ye kuluba sogo min n'a kuma ka ye o kuma nana caya maa dɔw minɛna ka t'u datugu kaso la sɛbɛnnikɛla ko yafa laban kɛra olu ma olu bilara ka taa so sabula a lawulila kun min kama o man ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko gwɛlɛya caman de nana da ɲɔgɔn kan wa min kɔni kɛra laban ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ani cɛmancɛla fanga ma o de ye kɔdiwarikaw ka maa 49 min ni tilegabilen fɛ u y'u don aéroport la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye minisuma birifini ye k'o da u kan k'u bɛna mana da mali faamaw ɲɛna ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye wayi de ye o banna sabula fɛn min ye tilegan dere fɛ wayi banna u yira la diɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye mali cɛmancɛla fanga ye jandonba de kan ka kɛ wa maliden bɛɛ lajɛlen kan ka kɔlɔsili de kɛ sabula bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ tɛ cɛmancɛla fanga in fɛ wa jango an teri minnu nalen bɛ k'a f'u b'an dɛmɛ a caman nakun ye u bɛ se ka mali fanga dafiri cogoya min na o tuma n'a ma ɲɛ o kɔ n'an ko an b'an faso fɛ an b'an ka jamana fɛ an bɛ jamanakuntigi président Asimi Goyita fɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri ni kɔlɔsi su ni tile o kan ka kɛ anw ka baara ye sabula kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔ a kan ye siga t'o la filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura Joasi Seydou i kana jɔrɔ i kana siran ala cɛnin min ni ala y'a da san 10 balo kama a tɛ sa abada san 9 o ye tiɲɛ o siga ka nin minɛ dɛ o ye tiɲɛ dɛ n b'o f'i ye dɛ n'o tɛ ne siran ne don dɛ ayi o bila n'i y'a dan ne kelen ma sɔrɔdasi minnu gardi ninnu Asimi b'u bɛɛ de cɛ ka kati koli sa maa kana don maa kana foyi i hakili sigi foyi t'a la maa bɛrɛ tɛ Asimi ka da la yen koyi ko farabirikiw dɔrɔn de tonnen bɛ da la yen u ka sécurité renforcée non y a rien mon petit a y'a kun min kɛ dɛ ka marifa dabuluba jɔ rond point in na wa i ye baro tiɲɛ dɛ kana mɔɔw da ɲɔgɔn ma non merde o tɛmɛni marifa dabulu je veux qu'on renforce la sécurité mais non ça sert à quoi Bube ala ka hinɛ Bube la marifa t'u bolo fo o ma taa nɛgɛ ka n'a minɛ yan dugu cogo di non comparaison n'est pas une raison mon frère Joasi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Joasi Seydou k'a dɔn sɛbɛnnikɛba a to a de ko Kasimu Tera a ko wuli ka jɔ bolo kan Joasi Seydou k'a dɔn ko kura donna ko la min ye Mali jolidenw i k'a dɔn nin affaire ba min n'a bɛ sen na Joasi Seydou k'a dɔn kuma wɛrɛ bɔra a kɔnɔ ko wɛrɛ bɔra a kɔnɔ min kɔni n'o bɛ ne ka gɛlɛya sabula général Ismaïla Cissé i y'a dɔn a muso fila b'a la ale woloden de ye o musoman fila bɛɛ ye i k'a dɔn a min ye ko kura wɛrɛ ye Musa Kondo o y'a denmuso cɛ ye a burankɛ fana y'o ye Joasi Seydou k'a dɔn o ye conseil spécial ye o bɛ Asimi Goyita nagakɔrɔla yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ bolo kan Joasi Seydou kabini ko in kɛra a bɛ ne ka tile 60 bɔ ni muso fila kɔni minɛnen bɛ u bɛ kasobon la musow ka kaso min ye bole ye i k'a dɔn wolofa min ye général Cissé ye a kuma tile fila in na de sa i k'a dɔn a nana kuma sabula min ye ko ye a barika bonyana a degunna a y'a jira k'a fɔ nin ko in min ye ale denmuso fila ye i k'a dɔn olu nɔfɛta tɛ koyi i k'a dɔn a bɛ n'a fɔ kɛkɛnba ale yɛrɛ de kɔ sabula n'i ye kɛwalew jateminɛ ani kuma minnu bi fɔ a y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ani jateminɛw ale kɔni dara la sa k'a fɔ mɔgɔw b'ale yɛrɛ de kɔ k'ale mun kɛ hali n'o y'a sɔrɔ Joasi Seydou k'a dɔn ayiwa ko in a fanga bonyana a denmuso min bɛ yen i k'a dɔn ayiwa n'o ye a denmuso fila i k'a dɔn olu minɛnen don ka taa fara Sara Yara ani ayiwa muso wɛrɛ tun bɛ yen o ye dɔnkilidala ye Joasi Seydou k'a dɔn hali n'a sɔrɔla dɔ kɔni dɔɔnin bɔra ko la Joasi Seydou k'a dɔn ko bi danga min na a walankatara fo k'a barika bonya sabula jigitigɛ bolo kan Joasi Seydou k'a dɔn waati kɛra ale yɛrɛ kɔni kabini ninnu minɛna don min k'a fɔ de a y'a damata ko kɛ walima ale ye faama kɔrɔ ye walima a bi fanga na k'a fɔ a y'o kɛwale jira ale ko
a ko bɛɛ ma a ye ko ninnu don sariyatigiw bolo n dalen don sariya la min ni min wale don n'a sɔrɔla tiɲɛ tɛ u nabila ni tiɲɛ yɛrɛ don a ɲɛna dɔn Yoni Sedi k'a dɔn kabini ko daminɛ ale y'o fɔ nka a ye wulikajɔ minnu kɛ avocat olu bɛ taa ka segin minnu kɛ i k'a dɔn a ɲɛ b'a bɛɛ la a b'a bɛɛ lajɛlen kalama a ko min kɔni ye waati ye ale y'a ɲini kiiritigɛlaw fɛ sabula ale n'o ka kan min kɔni ye denmuso ninnu ye u ka d'a ma u k'a kɛ yɛlɛma k'a kɛ mandat de dépôt ye mandat de dépôt sariyatigiw fɛ yen o de ye i bilalen bɛ sariyatigiw ka bunako kan i tɛ kaso kɔnɔ u mago mana jɔ i la san waati bɛɛ u b'i wele mandat de dépôt ye datugulen don gɛrɛ de i bɛ t'i ka so ni sariyatigiw mago jɔra u b'i wele o de ye contrôle judiciaire ye voilà a y'o de fɔ k'o ka mandat de dépôt in wuli a ka duma a kun y'o ɲini procureur fɛ ale y'o ɲini procureur fɛ dépôt bɛ fɛn o fɛn na n'a ka ɲi o ye Orange Money ye Orange Money dépôt o tuma ala k'an da k'o ye amina Yoni Sedi a y'a ɲini mandat de dépôt in de ka wuli min kɔni ye procureur ye commune 4 na den ninnu ka d'a ma i k'a dɔn u k'o de ma ko contrôle judiciaire k'u ka bila sous contrôle judiciaire Yoni Sedi k'a dɔn u bɛ kalifa ale yɛrɛ ma u ti bɔ jamana kɔnɔ u tɛna boli u mago mana jɔ o la tuma o tuma i k'a dɔn ayiwa a n'a bila u ɲɛ ka taa n'u ye sariyatigiw fɛ yen a ko i k'a dɔn o kuma min fɔra ani procureur min cɛ u k'a kɛ a kɔnɔ dɔɔnin nka a bɛ bali mun na o procureur i k'a dɔn laban o ye affaire b'o bolo ni ka taa di maa wɛrɛ ma tribunal la a ko kabini o kɔni kɛra ale kamana gɔnna wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ a ko procureur Touré i y'a dɔn wulikajɔ kɔni ani jamana in kɔni bɛ dangan min na ka nin ko ninnu ban o ko b'ale de bolo Yoni Sedi k'a dɔn sɔɔni u nana wele tuguni ko a bɛna ta ko kura yɛrɛ dossier in na koyi min tɛ kɔrɔlen o bɛna dɔ fara ko kungo kan Yoni Sedi k'a dɔn ko in laban kɔni a nana ɲaami ale denmuso 2 min ye Aminata Sise o furulen don n bɛna n'i ye ne dun b'a dɔn i t'a ɲɛfɔ sa wa Fati dɛ Jɛnɛba dɛ Mamu merde wayi ne ɲɛ b'u photo la mais je le connais i bɛ ninnu dɔn Yoni Sedi a ko min y'a denmuso dɛ Aminata Sise o furulen don cɛ dɔ ma o cɛ in yɛrɛ de bɛ baara kɛ i k'a dɔn Asimu Goyita kɛrɛfɛ o tɔgɔ ye ko Musa Kondo i k'a dɔn ayiwa o laban tɔgɔ nana don ko la sabula a nana kɛ n'a fɔ min ye Musa Kondo ye o de bɛ kunnafoni dɔw ɲini taa n'a ye Musa Kondo c'est mon ami bon si c'est ton ami ayiwa a tɔgɔ man di a fɔlɔ dɛ ouais je le connais plus dakadi o ko je retire i ye wo ye i terikɛ maa kungotɔw ye Yoni Sedi a kɛra n'a fɔ Musa Kondo o kɔni ayiwa min ye lakali ye Musa Kondo bara ka kunnafoni jugu dɔw ta ni ko sandarama i k'a dɔn sécurité d'état ɲɛmaa kan Yoni Sedi ka kumaw kalenkale o kɔni kumaw de laban nana ɲaami sabula a kɛra n'a fɔ ale yɛrɛ de min ye général Ismaïla Cissé a na kɛ n'a fɔ min ye sécurité d'état o nege de b'ale la ɛlɛ ni ka kɔrɔlen don a cɛ wasa ale ka wele a ko o bi mun y'ale ale ye dɔ kɛ a ye dɔ wɛrɛ kɛ Yoni Sedi k'a dɔn don min sécurité d'état ale bɛ yen Yoni Sedi o don jala ma bonya a y'i to o baara la fo ka taa kɛ jalatigi ye Yoni Sedi k'a dɔn foyi tɛ faamaya la sɔrɔsi kunda ale ma min sɔrɔ sa ale bɛ min nɔfɛ bi o de ye ka Ala deli a bɛ arijinɛ sɔrɔ cogo min n'o tɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ko wa k'ale t'o ɲini Yoni Sedi k'a dɔn a bɛ kuma na dɔnnikɛla kibarumaw ye a ko a ma ɲɛ min ko a laban nana ko ye a ko don dɔ la u nana u wele ɛlɛ ni ayiwa denmisɛn ninnu u ka kaso banna u bɛ bila liberté provisoire la u ka taa so olu y'u labɛn ka t'u nɔfɛ i k'a dɔn ayiwa bole u taara bole min kɛ u ka minan ni fɛn o fɛn bɛ yen u ye minan bɛɛ bɔ k'olu kɛ mobili kɔnɔ i k'a dɔn u tugura ɲɔgɔn kɔ u bɛna bɔ kɛnɛma Yoni Sedi i sɔn kɛ n ka fɛn kala sa mais non mais tu commences à m'énerver mais je te cite non tu étais là-bas wa les jours que i t'a dɔn bi se i kana ɲinɛ olu kɔ i t'a dɔn la hawla wala quwwata illa billah a'udhu billahi mina shaitan Yoni Sedi ma min awa ninnu dara ɲɔgɔn kan u bara ka foli di kasoladen tɔw ma ayiwa Ala k'a kisi nin y'anw kɔni dalen so a k'an bɛn Yoni Sedi u bɛna se daba ma sɔrɔsi muso dɔ bɛ yen o boli b'a to nana ten gara hey a ye segin subhanallah o ka go koyi a ye segin u y'u yɛlɛma Yoni Sedi u ma sɔn k'a filɛ o parce que u ɲɛna olu ko tɛ aw de ko don n ko aw de ko don a ye segin o man di
allez et retourner ay sega ka kaso kono la e wula do Général Cissé ko olu ye ɲininkali kɛ e ka segin mun na ko kunnafoni bɔra ɲɛmaaw fɛ sa k'u kana bila bilen k'u kana bila k'u ka segin u nɔ na Jɔn Seydou sɛbɛnnikɛla ko a fɔ sariatigiw fɛ yen a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ n'a fɔra liberté provisoire dir'i ma tile 3 de kan ka lajɛ tile 3 o tile 3 kɔnɔ a bɛ se ka kɛ nimisa kɛra walima ko kura dɔ nana na n'o si ma y'a la o tuma i ka liberté provisoire o y'a dafalen nka tile 3 ko yalima o kun dafara walima o ma dafa wa sɛbɛnnikɛla ye ɲininkali kɛ a ko nka wulikajɔw bolo kan ko in gɛlɛyara k'a gɛlɛya sabula a burankɛ min bɛ yen min ye Musa Kondo ye n'o bi baara kɛ présidence la Assimi Goïta kɛrɛfɛ o yɔrɔnin bɛɛ kɛnɛ kan o ko k'ale yɛrɛ bɔra baara la Musa démissionnera a démissionnera o yɔrɔ bɛɛ Musa y'anw faa koyi ayi a jo don dɛ a ko nin ko min bɛ nin bɔ sɔrɔ bilen essence tige nin ko min bɛ taa ka segin la a kun b'o d'e ma Musa kun b'o d'e ma a jo b'a la kuma ma fɛn ne ma n ko n terikɛ de don Musa y'anw faa maa b'i dimi ka bɔ nin ko duman ma in na wa ala ka to n ka maa kana nɔ na Josi Jedu sɛbɛnnikɛla ko a ko Musa Kondo ko a ma se nin na sabula ale furumuso de ye Aminata Cissé ani kunnafoni wɛrɛ minnu bara ka bɔ k'a kɛ n'a fɔ ale bara k'a burankɛ dɛmɛ walima k'a kɛra fɔ ale bara ka nkalon tigɛ k'o da sécurité d'état ɲɛmaa na Jɔn Seydou o ye kawale min d'ale dɛmɛ baara in na o tuma Assimi Goïta yɛrɛ kana tɔɔrɔ a ka baara la sabula ale y'o nagakɔrɔma ye o tuma ale bi baara bila yanni ko in ɲɛ ka sɔrɔ min kɔni ye général Ismaïla Cissé Jɔn Seydou k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ o ye nin ye ko in kɔni gɛlɛyalen don sabula wulikajɔ ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kamana gannen don Jɔn Seydou k'a dɔn i bɔtɔ kaso kɔnɔ k'a fɔ i bilala ka tila k'a fɔ i ka segin ka na jigilatigɛ da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tun kɔnɔ ala ka jisuma k'a fura ye ala ka lafiya di u ma sɛbɛn ma ban de an ka tɛ min jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Josi Seydou n bala cogo bɛ di daba tun kɔnɔ ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui Alu Badara Aidara nin y'a ka sɛbɛn ye ABH ko a ko i da bɔra ka don kuma min na fɛn min ye ni affaire Bamako joliden Mali joliden fɛn min kɔni ye jigitigɛ ani jigiwariw o de nana ye baara in kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa 2 min ni dabɔra u ka tɔgɔ la n'o ye colonel Cissé denw ye o kɛrɛfɛ maa wɛrɛ bɛ u ko min ma Sara Yara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye ko in y'a gɛlɛyara sabula fɛn min ye liberté provisoire min ni dabɔra o kuma na waati min ni liberté provisoire kɔni dira bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara sabula ninnu ye maliden dama de ye taafan d'u la nafan d'u la o tuma an k'u bila ka taa so fiɲɛbɔda ka d'u ma ni kiiri mago jɔr'u la n'u bɛ faamu fɛn fɛn kɔ u bɛna o don kelen ayiwa sɛbɛnnikɛla ko contrôle judiciaire o b'a yira k'a fɔ i bi taa so nka kalo o kalo siɲɛ kelen hali ni kiiri m'i wele i bi n'i yɛrɛ yira kiiritigɛlaw la k'a fɔ n filɛ nin ye n ma taa yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛnkun kɛr'o ka sɔn kɛr'o ma avocat y'o baara kɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara waati min na n'a fɔra yafa kɛr'u ma o kuma u ka taa so yanni kiiri don cɛ minɛn bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan hali dayɔrɔ min n'o b'o bolo u taatɔ y'o di ni ka mɔgɔw ma ka t'u ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma kura ye ne kun y'o bɛɛ fɔ n k'u bilala ko sɛbɛnni don mɛ k'o de fɔ naam i bɛra ka segin ne ka kuma kɔrɔ in de kan mais t'inquiète j'ai pris les dispositions pour toi merci kasoden ye prison kura min dayɛlɛ Keɲaroba VIP télé bɛ yen clim bɛ yen yen wɛrɛlen don ballon d'or bɛ yen hali salle de sport bɛ yen n dɔgɔ e de bi e kalannen don ne fɛn o fɛn n'o ye fɛn kura e de b'o nɛnɛ ne ɲɛ ka e ka taa lajɛ ka n'a ɲɛfɔ an ye kalan tɛ kasoko la o tuma na to kun banna malidenw ye ne tɛ taa sɛbɛnnikɛla ko a ko waati min kɔni na Sahara kɔni u sera bɔda la n'a fɔra segin ka kɛ yarɔ Sahara kɔni ale ye muso min ni ko in yɛrɛ jelen b'a ka fɔ ka taa fɔ k'a to ten a ye segin n'u ye o yɔrɔnin bɛɛ ale yorola k'a bi duguma de akirina la hawla wala quwwata walide a ye crise piqué sɛbɛnnikɛla ko u nana ka na FIFA a ye jisuma d'a ma u y'a kɔngɔ ka dɛsɛ Sahara girinna
a jigitigɛ de jigilatigɛ sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔnin bɛɛ u y'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ kasobo kɔnɔ ye olu kɔni ye sironin d'a ma ma ɲɛ min kɔ u y'a ta ka taa n'a ye kɛnɛma dɔgɔtɔrɔso la ni ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko in jigilatigɛ de bonyana kojugu sabula u ye garanti ani hakililatigɛ bɛɛ di ni muso ninnu ma k'a fɔ u ka ko nɔgɔyara o tuma u lafiyara u bɛna taa so sɛbɛnnikɛla k'u selen bɔda la a ko fɛn min kɔni ye jigiwariw ye o de y'u sɔrɔ yen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye sariyatigiw ye u bɛɛ wuli ka jɔ la ani soronnali donnanw min bɛ se k'a to bɛnkankura bɛ se ka sɔrɔ lafiyada bɛ se ka d'u ma cogo min u ka segin ka taa so kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la ne ko ni yɛrɛ mun ko ye nin ye dɛ e min kalannen don ne ma kalan dɛ ayiwa ma don école la ayiwa sariyatigiw n ko kiiri kuma de don sariyatigiw ayi ne ka n'o ma sa affaire jumɛn don Mali jolidenw ye mun ye n ko n t'a ɲɛ dɔn je connais pas ah bon je connais pas mor fota an bɛ jate te ko i ma premier chongo mi an ka tebi daba tunkara naam n bala cogo bɛ di Jodi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi wani sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛba a tɔ de ko Toguna A Tarawele Toguna ko a ko wulikajɔ bolo kan i k'a dɔn min kɔni ye juguya ani janfa ye Espagnekaw i k'a dɔn kɛlen bɛ k'o de ta ka Mali ani Burukina sɛgɛrɛ Jodi Seydou Maliden minnu sigilen bɛ Espagne ani Burukina i k'a dɔn awa gɛlɛya talen bɛ k'u sɛgɛrɛ munna i k'a dɔn u ka sɛbɛnfuraw dafalen don u sigicogo ka ɲi u bi baara la Espagne ka ambassade Mali ni Burukina to a la sigilen bɛ Bamakɔ yan o de ye Espagnekaw ka consulat min ye ni sigilen bɛ Espagne jamana na n'i ye wulikajɔ bolo da k'a fɔ i muso n'i den bɛ so i b'a fɛ k'u naati Espagne jamana na gɛlɛya kelen t'a la Espagne o yɔrɔ bɛɛ faamaw bɛ i kunnafoni sɛbɛn ni sɛbɛn min kan ka ɲini ani kan ka wulikajɔ ni hakilina minnu kɛ u b'o ɲɛf'i ye u b'a f'i ye ka d'a kan n'i ye nin fɔ nin bɛɛ lajɛlen dafa o tuma min ye wulikajɔ ani jateminɛ ye an ka consulat min bɛ Bamakɔ n'i taara ye gɛlɛya man ka don a la olu kan ka visa di i muso n'i den ma u ka se ka na sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni fɔ u ko alhamdulillah u ye Ala tanu a ma mun ɲɛda la sabula Espagne a consulat min bɛ Bamakɔ Jean Seydou a b'i n'a fɔ olu ni Espagne faamaw tɛ kuma kelen na sabula n'i y'i ka billet tigɛ ka bɔ Espagne k'a fɔ i bɛna i muso n'i den ka visa ko ɲɛnabɔ min fɔlen filɛ nin ye i y'o bɛɛ lajɛlen dafa Jean Seydou k'a dɔn i bi baara ɲɛnama na wari min n'i b'a sɔrɔ kalo o kalo a bɛ se k'i muso n'i den balo o latigɛ b'i bolo i bɛ so ɲuman kɔnɔ u bɛ se k'a bisimila so min kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛlen don Jean Seydou k'a dɔn wamani a laban bɛ k'o ye sabula yanni ka rendez-vous yɛrɛ sɔrɔ ka don consulat la Jean Seydou k'a dɔn a bɛ ko caman nege bɔ i la a ko dɔw olu yɛrɛ kun bɔra fo Espagne de ka na consulat la nin baara in kama Ala ni consulat ka kɔnɔ juguya a n'u ka bɛnzɛngɔniya dɔw yɛrɛ ka visa banna f'u ka séjour bi ni ka tiɲɛ k'u to ayiwa makɔni dama na ka don dɔrɔn ka taa sɛbɛnw bila a ko normalement kalo saba ni i nana ni sɛbɛnw ye kalo saba de bolo dalen don gɛlɛya man ka don a la hali dɔɔni sabula a b'u ka faama minnu bɛ yen olu ye kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen fɔ wa sɛbɛnfura wariko yɛrɛ a bilali n'a ta ka segin 1000 o de fɔlen don a wa sariya sɛbɛnw la nka 5000 Jean Seydou k'a de bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ 5000 de bɔ kokisɛri dɔw bɛ yen e k'u n'olu kokisɛriw yɛrɛ de bɛnnen tɛ ko la sabula maa si tɛ se k'a faamu ka don consulat in kɔnɔ ka se ka t'i ka papier déposé jara tɔgɔ dɔ bɛ yen ani jɔpu tɔgɔ dɔ n'olu kɔni bolo ma sɛbɛn minɛ Jean Seydou k'a dɔn i don man di consulat kɔnɔ ko Mali doya de yan Mali de doya an ka consul gɛn dɔrɔn bon Mali faamaw a bɛ nin maa sugu gɛn de parce que a bɛ ka maaw tɔɔrɔ o tuma Jean Seydou k'a dɔn Burukina bew olu fana bɛna u ka sɛbɛnko de ɲɛnabɔ sabula consulat min bɛ yan Mali ni Burukina de jɛlen don la ni wulikajɔ ma boloda ka jateminɛ kɛ Mali faamaw fɛ Ablaye Diop ale ministre des affaires étrangères ye ministre min bɛ malidenw bɛ jamana kɔ kan ministre des malien l'extérieur n'u ma wulikajɔ kɛ k'u jantɔ nin na gɔngɔrɔngɛriw a bɛ datu nege bɔ basa la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura
Labatungara ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant faseriba n'o ye Dawuda Sangare ye nin y'a ka sɛbɛn ye Dawuda ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misikunko la dadugula nɔfɛtɔ ko don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye didenw ye parti min bɛ n'o ye ADEMA PAICJ ye u ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ min n'a daminɛna kɛlɛ bi ɲɛsin maa min ma o ye jamanakuntigi ye n'o ye cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko a tɛ dogo la tuguni ADEMA PAICJ n'o ye fangakɔrɔ maaw ye u ye barodalasigi kɛ kununko maison de la presse jabala la fɛn min kɔni ye cɛmancɛla fanga ye a ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta ye ni k'a tɛgɛruma kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma tun bɛ maa minnu bolo o de ye maître Kasumu Tapo ale ye sariya dɔnbaa ye avocado sɛbɛnnikɛla ko professeur Maga Musa Sisoko o ye sariya sunba n'o ye constitution ale ye o kala dɔnbaa ye ka fara maa wɛrɛ kan min ye docteur Mamadu Konate o ye sariya dɔnbaa ye sariya kala dɔnbaa ye u ko min ma juriste sɛbɛnnikɛla ko professeur université o y'ale fana ye Cheikh Amala Touré ale fana ye constitutionnaliste ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu bɛɛ lajɛlen kumana u ye kuma min fɔ o de ye jalaki ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye colonel Asimi Goïta ye k'a fɔ yala fanga bɛ Asimi Goïta bolo se b'a ye k'a fɔ jamana sariya sunba kura a bɛ se k'o yɛlɛma wa o ɲininkali tɔmi u y'o bila sɛbɛnnikɛla ko a ko maître Kasumu Tapo nkɛ celle-là de ma naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye démocratie fanga sinsinni ADEMA PAICJ ko u y'a lawuli o kama alamisa don jokalo tile 14 maison de la presse la u ye baroba de sigi n'o kɛra conférence débat ye Mali sariyasun min bɛ yen n'o taara san 1992 charti min bɛ yen n'o ye sariyasun ye min bɛ transition kuma fɔ ani jamanakuntigi ye hakilina min da k'a fɔ a bi sariyasunba in f'a b'a yɛlɛma min bɛ se k'a to taabolo kuraw ani gɛlɛya minnu donna politiki ko la o bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko maître Kasumu Tapo ale kɔni a ye kuma gɛlɛn camanba de fɔ sabula ADEMA vice président ale b'o jɔyɔrɔ la ka fara fɛn min ye professeur Maga Musa Sisoko ale fana ye ADEMA vice président ye secrétaire administratif ADEMA PAICJ ale b'o jɔyɔrɔ la docteur Mahamadu Konate ale ye sariya dɔnbaa ye professeur do min bɛ kalan kɛ sanfɛ kalansow la Cheikh Amala Touré ale fana ale ye association malienne du droit constitutionnel ale y'o maa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma basegili o kun dilen bɛ an baarakɛ ɲɔgɔn ma n'o ye Alexis Kalanbiri ye directeur de publication Mali Tribune sɛbɛnnikɛla ko maître Kasumu Tapo a y'a jira k'a fɔ ale kɔni bi kalan kan dɛnɛn kɔni dɛnɛn ɲɛ Mali sariya si tɛ min bɛ se ka Asimi Goïta yamaruya k'a fɔ a bɛna kanbɔ kɛ ni ka jamanakuntigiya ɲini o tuma ale Kasumu Tapo olu minnu bɛ n'u ye sariyatigi n'u bɛ jamana sariya lafasa olu kɔni bɛ min ɲini Asimi Goïta fɛ ni kalo 18 min dora n'o banna a ka minɛn bɛɛ lajɛlen siri ka marifa d'a kan la ka segin kɔna a nɔ la ni ka taa kɛlɛ kɛ sofa a tɛ taa an tɛ k'a ka segin sofa a tɛ segin sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ADEMA PAICJ u ka wuli ka jɔ n'u ka kɛlɛ taafa jɛlen bɛɛ sabula ADEMA yɛrɛ a comité exécutif ɲɛma n'o ye professeur Mari Manja Jara ye ka fara secrétaire général kan n'o ye Yaya Sangare ye nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ta wa u ka hakilinaw jɛlen bɛɛ n'a y'a sɔrɔ cɛmancɛla fanga a bɛ ka wuli ka jɔ de kɛ ka sariya sunba yɛlɛma gɛlɛya minnu ye Mali sɔrɔ san mugan laban minnu na olu fura ka sɔrɔ u ko o tɛ se ka kɛ fiyewu fo jamanadenw de fɛnɛ ka jɛ ka bɛn k'a fɔ ko Asimi Goïta an sɔnna i k'a kɛ n'o tɛ ko Asimi Goïta ye transition fanga ɲɛma de ye danganuya t'a bolo fɛɛrɛ t'a bolo a kolo gɛlɛya t'a la k'a fɔ a bɛna jamana sariya sunba yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma min filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ nin ye fanga ko kɛlɛ ani sama-samali de daminɛlen ye misitigiw de bɛ ɲɔgɔn fana ni dura ye sabula faramafɛnw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn gɛnyɔrɔ don kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la ne bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Jɔni Sodi k'a dɔn mankan min n'a n'u bɔlen bɛ Ala kan'a kɛ yɔrɔ jan ye Mali ani Côte ni ɲɔgɔn cɛ min ye Segu tigɛlamaw ye ani Dongo dɔnkilidalaw i k'a dɔn ani tarikitigiw jeliw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la Jɔni Sodi k'a dɔn Mali ni Côte cɛ nin mankan in a kana kɛ mankan kuntalajan ye a kana kɛ gɛlɛya ye i k'a dɔn Segu ni Dongo tigɛlama min bɛ yen n'a tɔ ye ko Alpha Blondy
Blondi Alpha Blondi i k'a dɔn Korowari ka dɔnkilidala don dɔnkilidala masaba a dɔnnen don jɛnsɛn naani fantan naani bɛɛ lajɛlen la a ko a jɔrɔla fo k'a fɔ k'a to ten o de la a ye welewele da kɛ welewele da min ni kɔsa in na n'o ye awa Korowari sɔrɔdasi 49 sɔrɔ sabula u nana Mali la nakun ma dɔn a kɛcogo yɛrɛ ma dɔn i k'a dɔn dibiba de bɛ ko in na a ko n'a ta bɛɛ Mali ni Korowari ye faso kelen de ye i k'a dɔn hali ka dan olu dɔw ma o buruju bɔra Mali la i k'a dɔn nka u kɛra Korowari ka ye i b'a ye maa caman fana buruju bɔra Korowari olu kɛra Maliden ye hali ka da u damada ma nin ko in kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o tuma ale Alpha Blondi a bɛ tabale gosi ni ka erege dɔnkili duman da Mali ni Korowari ni awɔ a bɛna erege awɔ a bɛna dɔnkili dumanba kelen da Mali ni Korowari ni ɲɔgɔn cɛ Jean Sodi k'a dɔn gɛlɛya i k'a dɔn jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ a man kan i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko Alpha Blondi min ye tarata tɛmɛnen ye a kun welela Korowarikaw yɛrɛ ka télévision soba la a y'i to o den ɲininkali sɛbɛ ni ka welewele da kɛ o tuma Mali faamaw Maliden ni Korowarika bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu kan ko in ɲɛ ka ɲini i k'a dɔn gɛlɛya kana k'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Bamako la daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan payi Amadu T Dansɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Dansɔgɔ ko mun tuguni Amadu T Dansɔgɔ ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye awɔ ko an ka taa PMI Mali la ɲɛmaa kura min bɛ n'a bilalen bɛ PMI Mali kunna ko a dɛsɛlen bɛ sabula n'i ye PMI Mali ta k'a lajɛ so bolibaw ani sobiye tabaw bɛɛ lajɛlen ni tiɲɛnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko directeur général kura min dara n'o ye Faseri Dunbiya ye Faseri n'a fɔra dama PMI Mali la sɔrɔw sonsoronna o sababuya kɛ yuruku ani flamɛriw o de ɲɔɲalen bɛ PMI Mali la o bɛɛ lajɛlen bi bɔ nafolo min na o ye sobiyetalaw olu bi sɔrɔ min kɛ n'o y'u ka wari ye u ka gɛn dɔ de bi tufa u la k'a kɛ a bi fitinin tufa fɔ kana kɛ belebeleba yɛrɛ de bi tufa sɔrɔ nana dɔya sɛbɛnnikɛla ko ni so bolila i ka biye mana don ɲɛɲuman kan o da ka di la dɔɔni nka ɲɛjugu kɔni tɛ sabula ɲɛjugu n'i ka biye gɛnn'o la i bɛ min don essence la telimani na ka taa i taatɔ ni natɔ wari bi ban sɛbɛnnikɛla ko a ma dabɔ ko ntɛnɛn tɛmɛnen fɛn min ye sobiye tabaw ye kabi so kɔni bolila o tuma internet sira fɛ u y'a dɔn k'a fɔ so bolila nka biye donna ordre la bɛɛ lajɛlen pressera PMI Mali u nana ka na jatew bɔ ni ka laraweli kɛ ka biyew bɔ ɲɔgɔn na u tilalen minnu ka biye donna ordre la n'olu nisɔndiyalen don hali u maa man ca 30,000 so bi désordre 640 la hawla ne place A ni place B o kɔni ko tɛ place A ni place B olu kɔni ko tɛ o ma soboli sɛbɛn min bɛ yen n'o b'a fɔ ko daba walima burapele o soboli sɛbɛn o ma tiɲɛ fɔ bilen dɛ sɛbɛnnikɛla ko naam a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sobiye tabaw aw ɲɛ bilera don minnu gagné désordre la n'olu kɔni bɛ quartier wɛrɛw la olu ni biye wari ta yɔrɔ ka ja olu sina u ka biye fara ka fili nafa t'a la o awɔ 600 dama n'i ye telimani ta k'a fɔ i bɛ taa ka taa PMI Mali la ka t'i ka 600 minɛ sani i bi segin i bɛ min don jisuma ani n'i ye taxi kɔni da o kɛrɛfɛ tɛ i natɔ juru bi sɛlɛ i la a ka baara yɛlɛma a ko Faseri Dunbiya baara gɛlɛyara a bolo sabula fɛn min ye sobiye tabaw ye ani sobolilaw ye u sirannen bɛ maa minnu bɛ n'olu ka baara ye biye feere olu yɛrɛ ko Faseri nafura dama sobiye kɔni ni gagné sɔrɔ de dɔgɔyara fɔ ka taa fɔ k'a to ten o kɛlen bɛ sababu ye sobiyetalaw yɛrɛ u bɛ ɲini ka salaya koyi cɛti mun ka gɛrɛ min filɛ nin ye mairie da la gɛrɛ sira ya jobu la o cɛti mun ka gɛrɛ sira o ni gagné désordre la i ti foyi sɔrɔ 600 o bi division sɔrɔ i laban na bɔ a la o bi nugu meleke sɔrɔ ayi ka bɔ a la min sɛbɛnnikɛla ko a ko sobiyetalaw diminen bɛ u bɛ fɛ ka muruti so ma o tuma kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔn a kan ye kulekan de bɔlen bɛ Faseri Dunbiya la sobiye tabaw dɔ bɛ yen ko Mamadu Fabure Tarawele ale kɔni so boli o boli kɔni ale kɔni b'a ta de a bɛ biye ta fɔ 10 walima 20 ale kɔni an bɛ don minɛ ko bɛ ale yɛrɛ murutira sabula ko namara damanda de bɛ ko in na ni biye ti don o bɛ faamuya k'i ka biye gagné nka i ti fɛn sɔrɔ dama bɛɛ kan o tuma a ko fura ka ɲini ko in na n'o tɛ u sen bɛ bɔ sobiyeko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ
ko dogolew k'u da kɛnɛ kan. Yɔrɔsi Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura. O don. Kabako fa duniya fanfarangaba. Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye nin furukɛ in a n'a furumuso. Kabako. Yɔrɔsi Seydou an ka taa Korowari jamana na. Mun bɛ yen. Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn Korowari. Nin muso Cana Diagne. A furulen don furukɛ ma ayiwa furu in yɛrɛ san 10. San 10 furu in y'o sɔrɔ. Dɔ kɛra. Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn den 5. Ala de y'o du garijɛgɛ la. Tabarikala. Yɔrɔsi Seydou nka kɔsa in na. I k'a dɔn furusa kɔnɔ o bolodalen don u ni ɲɔgɔn cɛ. Ko mun kɛra. Sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kabako tɛ ban diɲɛ na. Tuma min n'u furula cɛ in kɔni a bi muso fɛ i ko kabako. Muso yɛrɛ bɛ cɛ fɛ u ka jarabi fanga ka bon kosɛbɛ. Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn u nana san 1 san 2 kɛ. Min kɔni ye denko ye u nana gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ karatatata. Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn muso o kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ a ye dabali bɛɛ tigɛ fura o fura ni o kan ka kɛ sababu ye waasa a ka bange muso in kɔni ye kɔrɔ boli ka tilebi boli o fura bɛɛ lajɛlen ɲini den ma se ka sɔrɔ. Bɔrɔkɛ don. Sɛbɛnnikɛla ko u tor'o de la sa a dɔ ko muso ma a bɛna taa i t'a fɔ kɔkɛ yɛrɛ ye a ka t'i yɛrɛ laruwe a ka t'i furakɛ. I k'a dɔn n'a ma taa yɛrɛ lajɛ a bɛ se ka kɛ i k'a dɔn a wa fɛn la ni cɛ n'a furulen don ɲɔgɔn ma ni fɛn bɛ cɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a kɔli den sɔrɔli la. Ni ɲɔ si ma ɲi den tɛ sɔrɔ. I k'a dɔn muso kɔni y'a ɲini cɛ fɛ cogo bɛɛ i k'a dɔn a k'a lajɛ ka taa labitani a ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ denko jatew ani denfanko la. A taara. Yɔrɔsi Seydou cɛ ko petu a ma sɔn ka taa. Maraka don. Maraka don. N'o tɛ n'a kun taara Baɲame Sila fɛ yen. Sila fɛ yen. O kun bɛ denfa caman k'a kɔnɔ. Denfa caman k'a kɔnɔ. Yɔrɔnin kelen. Maraka don. Yɔrɔsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko cɛ ma sɔn. Muso kɔni gamana ganna muso y'a dɔn petu ale kɔni bɛ a wa ko de kunna a tɛ min ko ɲɛdɔn sabula ale ni cɛ in b'ale fɛ nka cɛ ka denko miɲɛ den ka di cɛ ye cogo min n'ale ma den fɛɛrɛ kɛ ka den sɔrɔ Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn ko in laban o laban i k'a dɔn furu in bi sa walima laban t'a la muso ye Ala minɛ sa k'i si di Ala ma ni ka Ala deli kɛ a laban nana ayiwa garijɛgɛ dɔ de bolo da Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn a ye kamalen zarama dɔ jateminɛ kɛrɛda fɛ mina n'i ye o a ye kamalen zarama dɔ jateminɛ kɛrɛda fɛ ka na kanu bolo da a n'o cɛ ni ɲɔgɔn cɛ waasa o ka kɛ ɲɔsi ye Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn bolokoso a n'o kɔni tufa siɲɛ 1 siɲɛ 2 kɔnɔni bɔra ten. A garisigɛra. A sina garisigɛ ten. A sɔminen k'a fɔ kɔnɔbara kɔni b'a la kalo 1 kalo 2 a sina ka taa cɛ sigi ten a nisɔndiyalen a ko kɔkɛ n dafiyɛ cɛ ko mun kɛra a ko e kɛ n dafiyɛ a ko wa Ala y'an garisigɛ cɛ wulila ka Moribayasa dɔn ne kun y'a fɔ Moribayasa ni muso ye kɔnɔ ta Moribayasa ni muso yaasa ja ne ye cɛ ye awɔ. Cɛ y'i pan k'i puruti Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn kalo 9 denkɛ muso y'o da kɛnɛ ka tandara i k'a dɔn san 1 bɛna dafa muso y'i mɔlɔn dɛ a kanuba in kɔni a y'i mɔlɔn dɛ k'o fana sɛgɛrɛ baw o cɛnin ɲɔsi ka ɲi o maga la Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn kɔnɔbara wɛlɛ cɛnin o dangaden in fɛnɛ walimuso a ma k'u ka furu a ma furu sauver Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn nin damanda de tora senna sa muso in kɔni b'i denko kɔni mana na kuma o kuma a bɛ taa ayiwa kamalen fɛ yen Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn fo ka na den 10 den 5 u ye den 5 de sɔrɔ cɛ kɔni a laban nana jarabi muso la muso ko jaa ye nin ye denwolola ye Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn ni muso ko min a bolibaatɔ bɛ na o bɛ kɛ nka min nana ko tiɲɛ y'o dɔn maa tɛ sɔn ko la k'i b'a dabila koyi Yɔrɔsi Seydou i k'a dɔn muso in den laban a laban nana jarabi denw fa de la ɲamakɛ la subahanallahi a laban nana jarabi o de la ko tiɲɛna Yɔrɔsi Seydou kabini a b'i den kabini ayiwa a b'i dogo fo ka na ko bɔ kɛnɛ ka dɔɔnin cɛ yɛrɛ laban nana sɔmi cɛ nana sɔmi sa o fana nana gɛlɛnkɛ dali daminɛ cɛ bɔlen don wa maamu b'o la maa bɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ i ni den bɛɛ bɔlen don maa ni den bɛɛ ti bɔ koyi cɛ nana sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ muso suruku bɛlɛn ka na telefɔniw ta k'olu larouwe i k'a dɔn messageninw a b'olu ye WhatsApp i k'a dɔn fo denko kumaw i k'a dɔn an denw bɛ cogo di cɛ laban ɲamakala bɛ den an denw awɔ mais il est au courant de tout
a ma ɲɛ min kɔ sa muso y'a ye k'a fɔ ale tɛna dankɛ muso fana don dɔ la a ye ala minɛ ka cɛ sigi ka ala sago fɔ cɛ ye a ko karisa jɔnkala bɛ tiɲɛ f'i ye den duuru min b'an bolo an denw don papu ala sago i sago mami i fa to a ma i ba to a ma i ti maa tɔgɔ fɔ yan i bɛna maaw ɲugu denw na i ti maa tɔgɔ fɔ yan ali cɛ fata ma a n'a ba to a ko n bɛ min kɔni f'i ye sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ e yɛrɛ de den fan di la i tɛ den sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a jira sabula ne y'i dalen to k'i ka fɛnw da ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a fɔra e yɛrɛ de tɛ den sɔrɔ yanni diɲɛ wuli cɛ o den sɔrɔ baliya dun ne dun b'a dɔn ne b'e fɛ i bɛ ne fɛ ni den ma sɔrɔ an ka furu la i laban o laban i bɛ ne furu sa ne fana ala minɛ ka nin kanu kɛrɛda fɛ ala nana kɛ sababu ye an filɛ ka den duuru sɔrɔ i y'a den bɛɛ kun di k'a bɛɛ tɔgɔ da i nisɔndiyalen don nin gundo o bɛ ala ani ne ani e ani ɲamakɛ ni ɲɔgɔn cɛ a gundo b'a ni ɲɔgɔn cɛ kan'i yɛrɛ wa i ba dɛ n'i ko k'i b'a wa i ba ɛlɛ ni kuma tiɲɛ filɛ cɛ ma s'a dusu la i kan'i yɛrɛ wa i ba dɛ mati limaniya sɔrɔ man di dɛ limaniya sɔrɔ man di dɛ a dusu y'a kɛ ɲɛ i ɲɛ ma kɛ den fili ka so kɔnɔ ni miiri y'u tɔgɔ sɛbɛn ekɔli dagɛlɛnw na ala m'an kisira la hawla wala quwwata illa billah Jean so tɛmɛnikɛla ko nin gɛlɛya de wulilen bɛ kamalen kɔni n'a furumuso ni ɲɔgɔn cɛ maa ɲumanw kɔni maa caman bara k'i da don a la Jean so di k'a dɔn hakili ɲuman na dɔw ko ni cɛ kɔni kɛra yɛrɛ de ala ma den d'a bɔgɔ la nin den minnu filɛ a bolo Jean so di k'a dɔn a t'aw don ala de y'a sɔn nka yalima ɲamakɛ min bɛ kɛrɛda fɛ n'o b'a dɔn yalima wulu in na sɔn k'u to lafiya la wa ɲininkali tɔn bɛɛ ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye gosilikɛ ntura kɔ a b'ale kunci de e tɛ dɔwɛrɛ ye gosilikɛla kɔ den o den n'a wolola i ka furu la i halala don i b'o kun di i b'o kun di ala sariya yɛrɛ de fɔ a bɛ ntura in kɔni i b'o kunci de nka turafin tura biɲɛ kɔnɔntɔn min bɛ kɛrɛda fɛ den wolola jugu in yalima o ta bɛna k'a la jumɛn fu kɔrɔ den y'a ta ale bɛ min bɔ ale y'o sɔrɔ a y'o sɔrɔ ala k'ale silamɛw kisi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura dama tugara bi ta an b'a bila yan o bɛ kɛ Jɔn Sedu k'a dɔn waati dafara an na foli ani tanuni kɛ ni ka ɲɛsin Kamara n'a ka cɛdenw ma kabini yele i k'a dɔn filɛ nin ye ACI kɔnɔ Jɔn Sedu k'a dɔn a wa marché public yɛrɛ kɔfɛla la Jɔn Sedu ni ɲɛ kan ka opérer ni Kamara ye ɲɔgɔn ye a tɛ boso bilen kabini yele Jɔn Sedu k'a ACI kɔnɔ kɛ n bɛna ka kuma de f'i ye o minnu filɛ trésor kɔfɛ a exactly u fɔrilen don dɛ u fɔrilen don cɛ kelen bɛ yen awɔ ɲɛmaaba yɛrɛ docteur Kamara ayi non kamalen biɲɛkɛnɛ wa nisɔn ka di i b'a fɔ k'a bɛ kilisi de k'i ɲɛna tabarikala Balayira sanitaire Balayira an bɛ foli ni tanuni d'a ma fɛn min ye sanitaire mina ye ɲɛgɛn kɔnɔ mina fɛn min ye sokɔnɔ mina ye yelen minnu bɛ gulon lisiri a commandement ani fɛn min ye kangaleri mina a bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ Balayira fɛ yen a filɛ nin ye kalanso yɛrɛ kɛrɛfɛla na Jelibugu la balontan ye o nɔngɔn gari la n'i sera ye kunbɛli ani bisimilaliko ɲuman Balayira a kɛlen bɛ k'o bila ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'a y'i diya i b'a wele 74 26 55 o don Jɔn Sedu i k'a dɔn an bɛ dugawudon kɛ ni ka foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin an yɛrɛw buramuso ma fo Faransi min ye Tijani Mariko ye Tijani Mariko i k'a dɔn madamu a ye denkɛ filanan da dugu ma tali o kɛra dɛ Tijani a yɛrɛ ka farin ye dɛ kamalen duman don koyi o tuma cɛ in da ɲɔgɔnna don min ka teli ta a ko a k'a kɛ dɔɔni dɔɔni Tijani Jɔn Sedu ko Marikola ka fɛrɛlen tɛ sɔn ko ma Tijani Mariko i k'a dɔn den filanan an bɛ dugawudon kɛ ala ka den balo ala k'a faamamɔ k'a lamamɔ i k'a dɔn Tijani Mariko y'an kanuba belebele i k'a dɔn jɛkafɔ kabini a bɛ lɔgɔli la Bamakɔ i k'a dɔn jɛkafɔ kanuba bado 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 jɛkafɔ kanuba bado